یہ آپ دھرنا دیکھ رہے ہو، یہ کوئی سیاسی پارٹی کا دھرنا نہیں ہے، یہ ہندو کمیونٹی ہے، یہاں کے ہندو برادری، اور یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں ہندو برادری رہتی ہیں، کیونکہ وہ جو گئے تھے وہ تارکین وطن، ان کو بھی سہانے خواب دکھانے کی کوشش کی گئی اور وہاں پہ جا کے ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو دھرنا ہے، یہ جو نکلے ہوئے ہیں، اسی لیے نکلے ہیں کیونکہ جو ظلم اور زیادتی کا سلسلہ وہاں پہ شروع ہوا ہے، تو انہوں نے بھی دنیا کو دکھانا ہے کہ اس وقت بھارت میں کیا چل رہا ہے۔ وہاں پہ صرف مائنورٹی جو ہے، جو مائنورٹیز میں جو سکھ آتے ہیں، کرسچن آتے ہیں، مسلم آتے ہیں، وہ نہیں، بلکہ یہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ بھی جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو دلت ہیں ان کے ساتھ جس طرح زیادتی کی جا رہی ہے۔ آر ایس ایس کا ایک ایجنڈا ہے اور وہ ایجنڈا سب کے سامنے عیاں ہو چکا ہے، اور یہ وزیر اعظم عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ایجنڈا جو ہے آر ایس ایس کا پوری دنیا کے سامنے لایا۔ جس طرح وہ وہاں پہ اکھنڈ بھارت کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے، حالانکہ میں ایک بات آپ سے کلیئر کر دوں، میری جتنی بھی وہاں پہ ہندو کمیونٹی سے رابطہ ہوتا ہے یا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ کافی لوگ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، وہ اس آر ایس ایس کے نظریات کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ بھارت ان نظریات پہ نہیں بنا تھا، لیکن اب وہاں پہ مودی نے جب سے منصب سنبھالا ہے تو وہاں پہ رہنا جو ہے عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو گیا جو اقلیتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ جو ہمیں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے بھارت کے ساتھ، کیونکہ جو نظریہ، جو سوچ آر ایس ایس امپلیمنٹیشن اس کی ہو رہی ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ ان کا بچہ مودی جو ہے ان کو بارود بنا رہا ہے، اور مستقبل میں ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں پہلے سکھ صحافی ہرمیت سنگھ، ان سے بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے جو جنرل اسمبلی میں خطاب کیا اس حوالے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ست شری اکال، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو عمران خان نے جنرل اسمبلی میں خطاب کیا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھو، وزیر اعظم عمران خان کا پچھلا خطاب تھا یا آخری خطاب، وہ مسلسل ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، کیونکہ اس وقت اسرائیل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسرائیل آلریڈی مسلم ممالک اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں۔ اس وقت فلسطین بھی ایک دہرائے پہ کھڑا ہے، وہ بھی یہی سوچ رہا ہے کہ جو مسلم ممالک اس کے سٹینڈ میں تھے وہ آج الگ ہو رہے ہیں، اور اس کے وقت صرف اگر اس کی امیدیں ہیں تو وہ پاکستان سے وابستہ ہے، ترکی، دیگر ممالک کے ساتھ سب اس کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں۔ اسی طرح کشمیر کا جو ایشو ہے، کیونکہ جیسے عربین کنٹریز نے اس ایشو کو ایکسیپٹ کر لیا، یعنی اسرائیل کے سامنے سر جھکا دیا، تو اس کے ساتھ کشمیر کا جو ایشو تھا اس میں بھی تھوڑی سی اگر ہم دیکھیں تو لڑکڑاہٹ جو ہے وہ ایک ایسی چیز سامنے آئی کہ جو ایک جس طرح ایک آزادی کی ایک لہر تھی کس طرح تیزی سے جاری ہے، وہ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو نوجوان ہیں، وہ جو ایک جذبہ ہے، چاہے فلسطین کے نوجوان ہیں چاہے کشمیر کے، ان کا جو جذبہ ہے وہ تھوڑا سا مانن پڑ گیا ہے۔ لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے، آپ دیکھیں کہ جس طرح وزیر اعظم عمران خان بار بار پوری دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھارت میں جس طرح ظلم کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ 11 جو تارکین وطن تھے، جو پاکستانی شہری تھے، جو وہاں پہ گئے، جس طرح ان کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا، اور ان کی میڈیا کے مطابق کہ یہ بالکل خودکشی تھی، ان کو جو ہے وہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کی جو بہن تھی، اس کا نام تھا شری مکتی، ان کا نام تھا آئی تھنک، تو انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے سیدھا جا کے جو بدنام زمانہ را ایجنسی ہے اس پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ یہ مرڈر جو ہے انہوں نے کیا، اور انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ جو ہندو یہاں سے جاتے ہیں تو ان کو جاسوسی کے لیے لگایا جاتا ہے، لیکن جب وہ انکار کرتے ہیں ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ وہاں کے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو جنرل اسمبلی میں خطاب کیا، کشمیر کا سفیر ہونے کا حق ادا کر دیا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میں اسی بات پہ آ رہا تھا، جس طرح یہ آپ دھرنا دیکھ رہے ہو، یہ کوئی سیاسی پارٹی کا دھرنا نہیں ہے، یہ ہندو کمیونٹی ہے، یہاں کے ہندو برادری، اور یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں ہندو برادری رہتی ہیں۔ تو یہ جو یہاں پہ آئے ان کا مقصد ایک ہی ہے، کیونکہ جس طرح میں اسی پہ بھی جاؤں گا، کیونکہ آپ کے جو ناظرین ان کو یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ شہریت کے حوالے سے جو بل پیش کیا گیا تھا، ایک متنازع بل تھا کہ جہاں پہ اقلیتیں رہتی ہیں وہ بھارت آ سکتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بل تھا سکھوں کے لیے، بدھسٹ کے لیے، کرسچن کے لیے، ہندوؤں کے لیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طرح بھارت نے جس طرح تاثر دیا پوری دنیا میں، ایک شوشہ پھیلا، تو وہ آپ کے سامنے ہیں، کیونکہ وہ جو گئے تھے وہ تارکین وطن، ان کو بھی سہانے خواب دکھانے کی کوشش کی گئی اور وہاں پہ جا کے ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو دھرنا ہے، یہ جو نکلے ہوئے ہیں، اسی لیے نکلے ہیں کیونکہ جو ظلم اور زیادتی کا سلسلہ وہاں پہ شروع ہوا ہے، تو انہوں نے بھی دنیا کو دکھانا ہے کہ اس وقت بھارت میں کیا چل رہا ہے۔ وہاں پہ صرف مائنورٹی جو ہے، جو مائنورٹیز میں جو سکھ آتے ہیں، کرسچن آتے ہیں، مسلم آتے ہیں، وہ نہیں، بلکہ یہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ بھی
कर्ब, जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो दलित हैं उनके साथ जिस तरह ज़्यादती की जा रही है। आरएसएस का एक एजेंडा है और वो एजेंडा सबके सामने आया हो चुका है और ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये एजेंडा जो है आरएसएस का पूरी दुनिया के सामने लाया। जिस तरह वो वहाँ पे अखंड भारत का जो नारा लगाया जाता है, हालांकि मैं एक बात आपसे क्लियर कर दूँ, मेरी जितनी भी वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी से रब्ता होता है या यहाँ पे हम देखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी लोग जो है हज़ारों लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में वो इस आरएसएस के नज़रियात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, क्योंकि भारत इन नज़रियात पे नहीं बना था। लेकिन अब मोदी की वहाँ पे मोदी ने जब से मनसब संभाला है तो वहाँ पे रहना जो है आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया जो अक़लियतों से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं समझता हूँ, मैं हमेशा ये बात करता रहता हूँ कि जो हमें लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है भारत के साथ, क्योंकि जो नज़रिया, जो सोच आरएसएस इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो रही है, तो आप ये समझे कि उनका बच्चा मोदी जो है उनको बारूद बना रहा है और मुस्तक़बिल में उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगा। ठीक है, मोदी की तरफ से कश्मीर पे जुल्म सितम जारी है, 1.5 साल हो गया वहाँ कर्फ्यू नाफिज़ है। हाँ साहब जनरल असम्बली में जाते हैं, कश्मीर पे बात करते हैं, जहाँ भी जाते हैं कश्मीर पे बात करते हैं। हाँ साहब कहते हैं मैं कश्मीर का वकील हूँ, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि पाकिस्तान एक अकेले बैटिंग कर रहा है। मुस्लिम ममालिक आपके सामने दोहरे चेहरे हैं। मैं लास्ट वीडियो में भी आपकी ये कह चुका था कि जिस दिन आर्टिकल 370 का ख़ात्मा कर दिया गया, उसके बाद आपने देखा होगा कि मोदी को उसी दिन अरबियन कंट्रीज़ में हर सिविलियन अवार्ड दिया गया था। तो वहाँ पे तो आपको ये नज़र आ रहा है एक प्लेटफार्म पे एक ही मुल्क अकेले खेल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत इस वक्त एक मजबूत मुल्क उभर के आया है, क्योंकि एक हर जगह हर मुल्क के मफादात होते हैं। इस वक्त आपने जिस तरह देखा कि जिस तरह अरबियों के इज़राइल के साथ मफादात का सिलसिला चल पड़ा है, वो एक अलग इशू, उस पर कभी बात करेंगे, लेकिन हर मुल्क अपने मफादात को देखता है। तो पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल जिस तरह लड़ रहा है, ये भी बड़ी हिम्मत की बात है कि कश्मीरियों की जो मजलूम जो कश्मीरी हैं उनकी आवाज़ किसी न किसी प्लेटफार्म पे दबाने की तो कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो पूरी दुनिया को डट के बता रहा है कि हम अपने मजलूम कश्मीरियों के साथ हैं। और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पहले अगर कुछ वज़ीर-ए-आज़म इस पर, जिस तरह भुट्टो साहब ने भी इसमें अपना काफ़ी किरदार था उनका, लेकिन उसके बाद बड़ा ये मदम सी ये तहरीक चल पड़ी। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब जिस तरह दबा के रखे हैं, जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया को वो राग़िब कर चुके हैं, इससे पहले इंटरनेशनल मीडिया का कोई फोकस नहीं था कि कश्मीर कोई इशू भी है। आज तो अगर आप देखें तो CNN, BBC, उनका फोकस है कश्मीरियों पे और वहाँ पे होने वाले मुजालिम पे। जितने भी मजालिम हो रहे हैं वो दुनिया के सामने आ रहे हैं। यही चीज़ है कि इसको जितना भी हम हाईलाइट करेंगे तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के सामने हमारी कोशिश है। हम अपना एक जो है हम अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, भारत अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा है, लेकिन जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म जिस प्लेटफार्म पर खेल रहा है, यकीनन ये काबिल तहसीन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, यहाँ आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, भारत में 11 हिंदुओं को कत्ल किया गया, उस हवाले से क्या कहते हैं? उस हवाले से तो हम ये कहते हैं कि जो ज़ालिमाना हरकत इंडिया ने की हुई है तो उसके ख़िलाफ़ इधर हिंदू बरादरी आई हुई हैं। इसलिए आई हुई हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो जुल्म उधर हुआ है उसका अज़ाला होना चाहिए, उसका जवाब मोदी ने देना चाहिए कि ये क्यों ऐसे हरकत करते हैं। अगर ऐसे हरकत होते हैं तो अपनी मिनारिटी को सेफ़ नहीं कर सकते हैं, तो हमारी मिनारिटी उधर जाती हैं तो उनको भी सेफ़ नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा हमें उनको ये लेकिन जो हिंदू है, लेकिन जो मोदी साहब हैं वो तो कहते हैं कि कोई भी यहाँ भारत में आए उसे राइट मिलेंगे, कोई भी यहाँ आए उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, दोहरी शरीयत का कानून पास किया। तो क्या कहते हैं? तो उसके हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि जो मोदी साहब ने कहा है कि इधर आएँ आपको शरीयत मिलेगी, तो अगर ऐसे शरीयत हमें देना चाहते हैं तो हमें तो उससे बेहतर ये है कि इधर हम खुश हैं पाकिस्तान में। हमें कोई मसला नहीं है, ना हिंदू को है, ना सिख को है, ना तमाम मिनारिटी को इधर कोई इशू नहीं है जो वो समझते हैं। अगर ऐसे शरीयत उधर देना चाहते हैं कि हमारे लोगों को उधर बुला के और उधर उनकी कत्ल करना चाहते हैं और उनको शहीद करना चाहते हैं, तो ऐसी शरीयत हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मोदी ने कश्मीर पे जो जुल्म सितम जारी है, अब अपनी ही हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने कत्ल कर दिया, कश्मीर पे जो बर्बरियत जारी है उस वाले से क्या कहते हैं? तो कश्मीर का इशू तो ये है कि एक तो उन्होंने कितने अरसे से उधर कर्फ्यू लगाया हुआ है, एक तो ये जुल्म वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि कश्मीर जो है ना वो मुतनाज़ा बना हुआ था, वो उस पे उन्होंने जबरन अपना मुसलत किया हुआ है। अब अगर उसके ख़िलाफ़ हम ये कहते हैं कि ये कश्मीर जो है ना ये इंडिया का हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। 73 से देखें आप, इंडिया और कश्मीर का मसला चल रहा है और पाकिस्तान का हिस्सा वो नहीं मानते हैं। तो इस पे हम ये कहते हैं कि इंडिया इस पे
जो सलूक कर रहे हैं उन लोगों के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ, हम उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत के बारे में और पाक आर्मी से मोहब्बत के बारे में क्या कहते हैं? तो पाकिस्तान तो हमारी जान है। जिस तरह आपको पता है बाबा गुरु नानक का इधर जन्म हुआ है, तो हमारे तो जान से भी ज़्यादा है। जिस तरह आपका मक्का है, इसी तरह हमारा पाकिस्तान जो है ना वो हमारा देश है। हम उसको दिल से चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी हाजिर है और माल भी हाजिर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बारे में क्या कहते हैं? खान साहब जनरल असम्बली में खिताब भी किया, उस हवाले से क्या कहते हैं? खान साहब जो है ना वो हमारा लीडर हैं और सच्चा लीडर हैं, ईमानदार लीडर हैं। हम उसके साथ हैं। जो उसका विजन है, जो उसका मंशूर है, हम उसको फैसिलेट करते हैं। और वो हमारा जो कम्युनिटी का, मिनॉरिटी कम्युनिटी का जो उसने ख्याल रखा हुआ है वो और किसी ने नहीं रखा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जनरल असम्बली में खिताब के दौरान कश्मीर पे बहुत ज़ोर दिया, जैसे लास्ट टाइम भी कश्मीर पे बहुत ज़ोर दिया था, तो क्या कहते हैं उस हवाले से? तो कश्मीर ऐसा इशू है ना, मैंने तो आपको कह दिया है कि जो हमारा बरसों से, जो 73 से ये मसला चल रहा है ना, वो तो मुतनाज़ा एक ये था, फ़ैसला था। अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा का फ़ैसला नहीं मानते हैं तो उसमें जो है अक़वाम मुत्तहिदा को भी बोलना चाहिए कि वो जो है ना उनके साथ जुल्म हो रहा है, अभी जुल्म भी ना करें। इंडिया को भी हम कहते हैं। और पाकिस्तान जो है ना वो कश्मीर में रहेगा और कश्मीर पाकिस्तान का रहेगा। इमरान खान साहब जो कश्मीर का मुकदमा ला रहे हैं, हाँ। हमेशा जहाँ जाते हैं कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर के सफ़ीर बने हुए हैं, तो खान साहब के बारे में क्या कहते हैं इस हवाले से? तो खान साहब ने तो अपना विजन उसने तो ज़ाहिर किया हुआ है मीडिया पे भी और बैनुल-अक़वामी ख़िताब में भी। वो कहता है कि पाकिस्तान पे हम ऐसे बात करेंगे कि वो तमाम दुनिया को लेके चलता है, तमाम ममालिक को। उन्होंने अपना एक प्लेटफार्म दुनिया को पैगाम दे दिया है कि कश्मीर जो है ना वो पाकिस्तान का हिस्सा है और हम भी मानते हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा है। खान साहब की मोहब्बत के बारे में कुछ कह दें? खान साहब तो हमारी जान है। थैंक यू सो मच।